Well, nagbiyahe. We are here. Tara guys. Hi guys. Hi guys. Wow. Baba sa kuan. Baba sa. Ining bini bilang neo po. Hi guys. Bato na mi. Hi guys, welcome back to Samal. Hi guys. Hi guys. Welcome to Samal. Marasok mga ito. Pwede sa passenger waiting area. Thank you po. Apo. Yay! We're back on board. Wow! Wow! Lingawan na to eh. Pinara dito kami hits, no? Hi guys! Landscape na siya, ma'am. Go, go, go. Walong mi, sir! Daring! Isang oras na nakakuan. Timingan na to, no? Gani. Guys, hi guys. Driver, guys. Ipaspasa na gito niya, guys. So relaxing, so dagat. Devote to same old. So guys, nakababa na po kami ng barge sa aming sinakyan. We are now in Samal. Ding, 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 ding. Amanta. Ala. Go, 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 guys. Faster. Faster, guys. Faster. Wait, maliit na dyan sila, oh. Mailhan ni mong teacher, guys. Daghag bag. Left and right. Na. Minimum of 3. Ikaw na dyan og 1 bag ra ka. So guys, may pa free ride po going sa aming venue. Ang madaling ginamina ka lang pala dito ah. Dito siya mawing, ma'am. Oasis. Bigyan ang Oasis. Welcome to Samal. Daga nagpananan sila dali. Pati kami nadilit pa na. Sige, sabi ba niya mo masyado. Sige, nagkabagdown. Gawa sa balon. Kumain ka ng mag-jump out pa. Ako lang. Hindi ka na yung ato ko makatuon. Ako siguro. Nabiyaan na mo guys, lahi iyang stayhan po. Amping! Ayan guys.
Oasis. Patanat ay. So, layo-layo ko na siya, guys. Layo-layo ko na siya. Ngit-ngit na mi, guys. Ganit. Ito po pala ang daan patungo sa aming room na pagstay-stayhan. So, thank you Oasis sa pa-free golf car para maghatid at magsundo sa amin mula sa aming room papunta sa venue. Salamat po. Nindot dari ang jogging-jogging di ay. Kaya pala MX3. Wala si Ma'am Venus Radary. So naanamig guys. Salamat kuya. Dali, ma'am. Lah. Jeremiah. Nagiday ta sa kuan. Ata sa Jeremiah. Jeremiah Ong. Moday faith no kay religious kuan dining tag-iya. Tag-iya dag MX3. Okay. Jeremiah House. Nakarating na po kami. Nag-vlog ng tanan. Inay mama, basig kuan ang kuan sa lug, slide. Rest house giday siya guys. Napod sila kuan. Dus anda na Dita siya, po guys. kami next day. Nga feel at home. Ladagan sila kuan dari ko pang kuan sa. Dali ma'am. Uy, look, sorry. Hello. Hello guys. Ay. Welcome sa bahay Hello Anakia. guys. Wi-Fi pa rin iyan gihanap. Hello, uy. Walay tao dira? Walay tao dira? Kani, walay tao. Kinsa di dapita? Ay, si Ma'am Rachel. Uy, lami itong sa kilid. Hello, guys. Living room gaming. Wala, uy, nindot. Kinsa nasa babaw. Coming up next. Like, share, and follow. ご覧いただきありがとうございます。 Subscribe to my channel.